सावधान ओडिशा आपण मानक स्वागत। आज हूँ 20 नवेम्बर बुधवार। चलतु देखने देश विदेशर 15टी बड़ खबर। जदि एपर्यंत वीडियो को लाइक करना यथाशीघ्र वीडियो को लाइक करूँ। नंबर 1 बंगोपसागर आसूची आउ एक लघुचाप क्षेत्र 21 तारिख सुधा घूर्णिबल 23 तारिख सुधा नहीं पारे लघुचापर रूप। तेज लघुचापर प्रभाव किभली रही स्पष्ट होनी। एने पूर्वानुमान करछि पाणीपाग विभाग। गुरुवार सुधा घूर्णिबल सृष्टि हो पारे क्रमे आहरी घनीभूत हो 23 तारिख में लघुचापर रूप नेबार आशंका रही। पर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति करें अवपातर रूप ने पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। नंबर 2 मागणारे किडनी संबंधी रोगर हेब चिकित्सा। संबलपुर रेढ़ाखोल उपखंड चिकित्सालय में मंगलवार केन्द्र शिक्षा धर्मेन्द्र प्रधान करकमल निःशुल्क डायलिसिस सेवा शुभारंभ होइछि। एही अवसर में गणमाध्यम को प्रतिक्रिया दैछन्ति श्री प्रधान कहिसंति जे पूर्वरु देशर विभिन्न राज्य राजधानी बा बड़ बड़ सहर में डायलिसिस सेंटर व्यवस्था थिला। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरदृष्टि कारणरू ओडिशा समेत समग्र भारत वर्ष सरकारी व्यवस्था रे डायलिसिस सेंटर खोल मागणा चिकित्सा सेवा जोगाई देवार व्यवस्था करा जायछि। नंबर 3 दलालंक प्रवेश रोकबाकू मंडी रे हेबो पेट्रोलिंग। सेहिपरि संबलपुर 21 तारिख धान किणा आरंभ हेबो। मंडी रे दलाल प्रवेश रोकबाकू पुलिस पेट्रोलिंग करिबो। प्रति मंडी रे जणे लेखा सरकारी अधिकारी रहिबे। धान मान जांच बेले चाषी मिलर सरकारी अधिकारी मध्ये रहिबे। मेसिन रे धान मान जांच हेबो। मंत्री कहिसनि जे दलालंक उपरे पुलिस नजर रखिबो। सीमारे जगिया पई कैमरा युक्त गाड़ी व्यवस्था करा जायछि। कटनी छटनी जेपरि नहेबो सेथिबाई सरकार अधिकारी ध्यान देबे। जेउठी अधिक धान आसीबो सेठी अधिक मेसिन सरकार जोगाई देबे। टोकन लैप्स होइतिबा चाषी टोकन जेनेरेट करिया पई जिल्लापाल मानकु अधिकारी दिया जायछि। नंबर 4 आ गोटे दिन बढ़ी पारे कटकर ऐतिहासिक बालीजात्रा। चलित वर्ष 8 दिन यात्रा बोली पूर्व धार्य होइछि। एने सब प्रकार कार्यसूची प्रस्तुत होइछि। मात्र सोमवार अर्थात 18 तारिख में पूर्वतन मंत्री समीर देंक देहांत पर तांकु सम्मान जणाई बालीजात्रा सब करकारी कार्य हठात बातिल करबाकू पड़िला। एपरिक मेलार सरकारी सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित रखा सहित कौन बेसरकारी स्टल रे मध्य साउंड बाजिलानी। कटक इन कटक मध्य होगा मनोरंजन कार्यक्रम अटकिला। तेणु सोमवार होगा कार्यक्रम को आडजस्ट करने यात्रा को गोटे दिन बढ़ाई पारे बोली चर्चा होची। एने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पक्षर कौन सूचना किंतु विधिवत भाव दि जाएनी। नंबर 5 बढ़िला मैट्रिक फॉर्म पूरण अवधि। गत 3 तारिख मैट्रिक रेगुलार और एक्स रेगुलार परीक्षार्थी ऑनलाइन क्रम आरंभ होता फॉर्म पूरण में शेष समय सोमवार राति 11:45 पर्यंत थिला। मात्र अनेक परीक्षार्थी धार्य समय पर फॉर्म पूरण कर छात्र भविष्य को दृष्टि रखी बोर्ड पक्षर फॉर्म पूरण अवधि को 25 तारिख 11:45 पर्यंत वृद्धि कर समय मध्य जो दशम श्रेणी छात्र मैंने फॉर्म पूरण करे से आसंता 2025 होगा मैट्रिक परीक्षा दे पारे ना बोर्ड पक्षर कहुई। सूचनायोग्य बोर्ड द्वारा परिचालित मैट्रिक 2025 रेगुलार और एक्स रेगुलार परीक्षा आसंता फेब्रुआरी 21 तारिख आरंभ हो मार्च 6 पर्यंत चलिबो। नंबर 6 आसंता 4 दिन जाए राज्य में शीत प्रकोप कमिबनी। सोमवार दिन राज्य में 12 सहर तापमात्रा 15 डिग्री तले थिला। जी उदयगिरी पारद सबुठ कम बा 6.2 डिग्री सेल्सियस खसी आसला। आसंता 4 ରୁ 5 दिन जाए राज्य में जिलागुड़िकर सर्वनिम्न तापमात्रा परिवर्तन संभावना नहीं। झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ संबलपुर बरगढ़ कंधमाल और कलाहांडी जिले में हालुकारू मध्यम धरणर कोड़ी दृश्यमान हो पारे बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। नंबर 7 डिसेम्बर में 5 दिनिया गस्तर ओडिशा आसुछन्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। डिसेम्बर 3 तारिख अपराह 2:55 दिल्ली विमान बंदर वायुसेना स्वतंत्र विमान में बाहर राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू। संध्या 5टा बेले भुवनेश्वर विजु पट्टनायक अंतर्जातीय विमान बंदर में पहुंचे। प्रोटोकॉल अनुसार सेठारे मुख्यमंत्री मेयर मुख्य शासन सचिव डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी स्वागत करेंगे। विमान बंदर संध्या 5:30 बाहरी राष्ट्रपति चंद्रशेखरपुर नीलाद्रि विहार स्थित एक बस्ती को जिबे। हेठारे पंडित रघुनाथ मुर्मू को प्रतिमूर्ति उन्मोचन करेंगे। हेठारू 6:10 बाहरी 6:25 राजभवन में पहुंचे। राजभवन में रात्रि भोजन विश्राम करेंगे। नंबर 8 राज्य सरकार कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग पूरण होगा जाऊँच अनेक पद। एने ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग तरफ एक विज्ञप्ति प्रकाश पाई। मोट 324 जन मूर्तिका संरक्षण संप्रसारण कर्म कार्य को नियुक्ति दिज्व। नवेम्बर 27 आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो डिसेम्बर 26 शेष होपरी ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म सबमिशन बा आवेदन शेष तारीख डिसेम्बर 29 रही बेले फॉर्म संशोधन शेष तारीख जनवरी 1 तारीख रही जमापड़ी। इच्छुक प्रार्थी मैंने ऑफिशियल वेबसाइट को जाई नियुक्तिर सविशेष तथ्य जानीपारे। नंबर 9 नवेम्बर 20 सरकार किणवे खरीफ धान। भाजपा कृषक मोर्चा तरफ आज केन्दुझर जिला भाजपा कार्यालय एक खरफदाता सम्मेलन अनुष्ठित हो जाएगी। सम्मेलन में भाजपा कृषक मोर्चा राज्य सभापति महेश्वर साहू कहते आसंता नवेम्बर 20 ठारू ओडिशा रे खरीफ धान किणार शुभारंभ होगा बेले यह धान किणार व्यापक स्वच्छतार सहित सहित मिल मालिकंर दादागिरी को बंद कर सहित धान किणा कारोबार जदि
କୌଣସି ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅସାଧୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସାହୁ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାଂଘାତିକ ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲେଣି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ AQI ମାନ 500 ପାର କରିଛି। ପ୍ରଦୂଷଣକୁ କେବେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସପର୍ଟ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କଲେ ପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରଭାବ ଶରୀର ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ? ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ରହିଛି ସେ ନେଇ N95 ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ N95 ଏବଂ N99 ମାସ୍କ PM 2.5 ଏବଂ PM10 ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଭାବୀ ହେବ। କପଡ଼ା ମାସ୍କ ତୁଳନାରେ ଏହା ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ଲଗାତାର ଗୋଟିଏ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ନମ୍ବର 11 ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିବ ICU ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା। ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ 24ଟି ନୂଆ ICU ବେଡ୍ ବଢ଼ାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 16ଟି ICU ବେଡ୍ ରହିଛି। ଆଉ 24ଟି ICU ବେଡ୍ ସାମିଲ ହେଲେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 40କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କମିଟି ବୈଠକରେ ICU ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 12 କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଉପରେ ହୋଇପାରୁନି ସହମତି ବିକଶିତ ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁହାଁମୁହିଁ। ଆଜରବୈଜାନ ରାଜଧାନୀ କାବୁଲରେ ଚାଲିଥିବା COP29 ସମ୍ମିଳନୀରେ ବି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁକାବିଲା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥରାଶି ଉପରେ ସହମତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିକଶିତ ଦେଶଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଧନୀ ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗର ଯୋଗଦାନ କରିବା ଦରକାର। ନମ୍ବର 30 ନଭେମ୍ବର 25ରେ ବସିବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ହେବ ଆଲୋଚନା। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ବସିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଧିବେଶନ ଯେପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ ସେ ନେଇ ସବୁ ଦଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏନେଇ ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ମୋଟ 30ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବର୍ଷ 2024-25 ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ। ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହେବ। ଏହା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯିବ। ନଭେମ୍ବର 26ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅଧିବେଶନ ଡିସେମ୍ବର 31 ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ନମ୍ବର 14 ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରି କାମ କରିବେ ଭାରତ ଓ ଇଟାଲୀ। ଏନେଇ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ 5 ବର୍ଷୀୟ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ଅର୍ଥନୀତି ଠାରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10ଟି ଦିଗରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବେ ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ରାଜିଲ ରିଓ ଡି ଜନେରିଓରେ ଆୟୋଜିତ G20 ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ନଭେମ୍ବର 13ରେ ଇଟାଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲାନି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି 2025 ଠାରୁ 2029 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ନମ୍ବର 15 ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ନୂଆ ଚିନ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭାରତର ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମା ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ସୂଚନା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସଭାରେ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ କାଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଚେତନା ସହିତ ଭାରତର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା ପରିବେଶ ଓ ଚଳଣି ଉପରେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତାର ରୂପରେଖ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତକମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଥିଲେ ଆଧୁନିକ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାର ବାର୍ତ୍ତାବହ। ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶା।